बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं मोहसिन शहजाद मुग़ल और आप देख रहे हैं वैल्यू न्यूज़। नाज़रीन कराम, पाकिस्तान में इस वक्त चर्चे हैं अदम एतमाद के। तहरीक अदम एतमाद अपोजिशन की जानिब से, मुत्तहदा अपोजिशन की जानिब से प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के ख़िलाफ़ जो है इसको लॉन्च किया गया है। और लोग इस वक्त पाकिस्तान की 22 करोड़ आबादी में से 99% लोग इसमें दिलचस्पी रखते हैं और लोग ये जानना चाहते हैं कि आखिर तहरीक इसमें 50% लोग ऐसे हैं जिनको अभी तक ये नहीं पता कि तहरीक अदम एतमाद आखिर है क्या। इतना शोर है तहरीक अदम एतमाद, लेकिन ये है क्या और पाकिस्तान में ये कब से आई। तो आज हम इस पे बात करने जा रहे हैं कि तहरीक अदम एतमाद की जो तारीख़ है, पाकिस्तान में ये कैसे आया, कहाँ से कॉन्सेप्ट आया और ये आइन में कब शामिल किया गया, इसका तरीक़ाकार क्या है और इसको किस किस ओहदे पर बराजमान शख्सियत के ख़िलाफ़ जो है वो इस्तेमाल किया जा सकता है, इस कानून की शिक को, आइन की इस शिक को। तो आज हम इस पर बात करेंगे। तो आपने आज की ये वीडियो आखिर तक लाजमी देखनी है क्योंकि आज की ये वीडियो बड़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। तो इसमें सबसे पहले यह है कि पाकिस्तान की तारीख़ में, आइनी तारीख़ में, चूँकि पाकिस्तान में पार्लिमानी निज़ाम है और ये निज़ाम लिया गया है बरतानिया से। बरतानिया में पार्लिमानी निज़ाम है, तो दुनिया की सबसे पहली पार्लिमानी हुकूमत में, किसी पार्लिमानी रियासत में सबसे पहला अदम एतमाद जो है वो 1782 में लॉर्ड नाथ के ख़िलाफ़ पेश किया गया था। जो बरतानिया का वज़ीर था तो उसके ख़िलाफ़ पेश किया गया था तहरीक अदम एतमाद। ये तहरीक अदम एतमाद बेसिकली ये है कि किसी भी असम्बली में, किसी भी पार्लिमान में जब आधे से ज़्यादा रुकन अपने सरबराह के ख़िलाफ़ एतमाद ज़ाहिर नहीं करते और कहते हैं कि हमें इस पर एतमाद नहीं है, तो ये वहाँ से कॉन्सेप्ट निकला है। इसे नो कॉन्फिडेंस कहते हैं इंग्लिश में। 1782 में सबसे पहले ये बरतानिया में पेश किया गया था तहरीक अदम एतमाद, और उसके बाद ये पाकिस्तान के आइन में बाकायदा तौर पर 1973 के आइन में भुट्टो साहब ने, जुल्फ़िकार भुट्टो साहब ने इसको शामिल किया था कि ये बेसिकली जो है ये प्राइम मिनिस्टर के ख़िलाफ़, स्पीकर के ख़िलाफ़ जो है इसको पेश किया जा सकता है और चेयरमैन सेनेट के ख़िलाफ़। अब जो चेयरमैन सेनेट और स्पीकर का मामला है तो इनके ख़िलाफ़ जब अदम एतमाद पेश होती है तो इनकी जो है वोटिंग जो है वो खुफिया तौर पर होती है। मतलब असम्बली में वोटिंग इस तरह नहीं की जाती कि सामने पता चल रहा होगा कौन किसको वोट दे रहा है, वोट डाल दिया जाता है और पता नहीं चलता किसने किसको वोट डाला है। लेकिन प्राइम मिनिस्टर की जो है राय दही, वोट की जो होती है, जो अदम एतमाद के हवाले से वोट डाला जाता है, वो बिल्कुल ऐलान डाला जाता है। जितने ज़िम्मेदारान होते हैं वो हाथ उठाकर ज़ाहिर करते हैं कि कितने लोग और क्या है, मतलब साफ़ पता चलता है। जैसे प्राइम मिनिस्टर मुंतखब होता है, जब उसका इंतखाब होता है तब भी ये तरीक़ाकार है कि एतमाद का वोट लिया जाता है, और जब अदम एतमाद उसके ख़िलाफ़ आती है तब भी एतमाद का वोट लिया जाता है। फिर आधे से ज़्यादा अगर उसके ख़िलाफ़ निकल आएँ तो फिर अदम एतमाद कामयाब है, अगर आधे से ज़्यादा उसके हक़ में आ गए तो वो अदम एतमाद नाकाम है। और इसमें दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तान की तारीख़ में इमरान खान वाहिद प्राइम मिनिस्टर है जिसने अपने पूरे 3.5 साल दौर में 2 दफ़ा एतमाद का वोट लिया पार्लियामेंट से। इससे पहले जितने भी लोग आए वो एक दफ़ा मुंतखब होकर आ जाते हैं, उसके बाद फिर वो उनका जो मामला होता है सारा कुछ चलता रहता है। लेकिन खान साहब अपनी पूरी इस दौर में 2 दफ़ा एतमाद का वोट ले चुके हैं। अब पाकिस्तान में देखा जाए कि कितनी दफ़ा अदम एतमाद आया, अब लोग ये भी जानना चाहते हैं कि क्या ये कामयाब होगा कि नाकाम होगा। किसी चीज़ की नाकामी और कामयाबी को देखना हो तो उसके माजी को देखा जाता है कि उसका माजी क्या था। तो अदम एतमाद के माजी की जानिब हम जाएँ, इसकी तारीख़ हम देखें तो पाकिस्तान में टोटल 11 मरतबा अदम एतमाद पेश किया गया, जिसमें से सिर्फ 3 दफ़ा वज़राए आज़म जो थे पाकिस्तान के उनके ख़िलाफ़ पेश किया गया और बाकी स्पीकर्स और चेयरमैन सेनेट के ख़िलाफ़ पेश किया गया। और इन 11 में से सिर्फ एक दफ़ा अदम एतमाद कामयाब हुआ, जो कि कौमी असम्बली के स्पीकर थे फ़खर इमाम साहब, उनके ख़िलाफ़ 1985 में पेश किया गया था अदम एतमाद और वो कामयाब हुआ था। उसके अलावा पाकिस्तान में 3 दफ़ा जो वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ पेश किया गया अदम एतमाद, उनमें से 2 अदम एतमाद जो हैं वो 1973 में बाकायदा जब ये शिक शामिल कर ली गई उसके बाद हुए। उसमें से सबसे पहला जो अदम एतमाद है वो 1989 में बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के ख़िलाफ़ हुआ था, जो कि नाकाम हुआ। दूसरा अदम एतमाद 2006 में शौकत अज़ीज़ प्राइम मिनिस्टर थे पाकिस्तान के, उनके ख़िलाफ़ हुआ, और ये दोनों जो अदम एतमाद हैं दोनों जो है नाकाम हुए। इससे पहले की बात की जाए तो जब चूँकि 1957 में एक इससे पहले हुआ था, वज़ीर आज़म थे उस वक़्त के इब्राहिम इस्माइल साहब के ख़िलाफ़ जो है अदम एतमाद पेश किया गया था 1957 में। उस वक़्त बाकायदा ये कानून का हिस्सा नहीं था, लेकिन 1973 से पीछे चले जाएँ तो एक वो भी साथ शामिल कर लिया जाए तो उनका क्या हुआ था कि उन्होंने वोटिंग से पहले ही इस्तीफ़ा दे दिया था प्रेशर में आके। मतलब 3 दफ़ा पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर के ख़िलाफ़ अदम एतमाद पेश किया गया, जिसमें से 2 दफ़ा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के ख़िलाफ़ और शौकत अज़ीज़ साहब के ख़िलाफ़ जो है वो नाकाम हुआ, और एक दफ़ा जो 1957 में इब्राहिम इस्माइल साहब के ख़िलाफ़ पेश किया गया था वो पेश होने से पहले ही इस्तीफ़ा दे के चले गए थे। तो ये इसकी तारीख़ है। पाकिस्तान में आज तक कभी ये कामयाब नहीं हो सका, और अगर इस दफ़ा
اس دفعہ یہ کامیاب ہوتا ہے، اگر عدم اعتماد اس دفعہ کامیاب ہوتا ہے تو یہ پاکستان کی تاریخ میں بھی ایک بہت بڑی تبدیلی ہوگی کہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی کسی وزیر اعظم کے خلاف کامیاب نہیں ہوا لیکن عمران خان کے خلاف کامیاب ہو گیا۔ تو یہ ساری تاریخ ہے۔ اس تاریخ کے تناظر میں دیکھا جائے تو حکومت ہمیشہ سے مضبوط رہی ہے، کیونکہ اس کا چھپ کے ووٹنگ نہیں ہوتی، بالکل سامنے ووٹنگ کرنی ہوتی ہے۔ جو حکومت بنا کے آتا ہے اس کے خلاف اگر کوئی ایم این اے بغاوت کرتا ہے تو اس کو اس کے سامنے ووٹ دینا پڑتا ہے، اس کا نام اس کا چہرہ جو ہے وہ سامنے ہو جاتا ہے پیش، اس لیے ہمیشہ سے بڑا مشکل رہا ہے۔ اور اس کے علاوہ دیکھا جائے تو اس کا طریقہ کار بھی میں نے آپ کو بتا دیا، اس میں پاکستان کی تاریخ میں یہ کتنی دفعہ ہوا یہ بھی بتا دیا، اور اس کا کنسیپٹ کہاں سے آیا یہ بھی بتا دیا گیا۔ اور باقی رہی بات اس میں کامیابی کیا، اور ہاں اس میں ایک بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ ایک دفعہ 1989 میں بے نظیر بھٹو صاحبہ کے خلاف جب ہوا، اس کے ٹھیک 16 سال بعد 2006 میں شوکت عزیز صاحب کے خلاف ہوا، آج اس کے پھر 16 سال بعد 2022 میں عمران خان کے خلاف ہو رہا ہے۔ یہ ایک بڑا پوائنٹ ہے کہ ہر 16 سال کے وقفے سے پاکستان میں عدم اعتماد آیا۔ تو اس کی تاریخ آپ کو بتا دی۔ تاریخ کے تناظر میں دیکھا جائے تو یہ ناکام ہونا چاہیے، اگر کامیاب ہو جائے تو یہ پاکستان کی تاریخ میں ایک اضافہ ہوگا۔ اور اس کے علاوہ اب دیکھا جائے کہ اپوزیشن کی گنتی کہاں تک پہنچی اور گورنمنٹ اس وقت کہاں پہ کھڑی ہے، تو اس میں جو گورنمنٹ ہے اس وقت وہ بڑی کانفیڈنٹ ہے۔ اپوزیشن کی جانب دیکھا جائے تو انہوں نے تو ان کے بہت سارے لوگ خرید لیے ہیں، میں نے خرید لیے ہیں، ان کی گنتی شاید کامران خان بہت بڑے تجزیہ کار ہیں، اینکر ہے، انہوں نے کہا جی اپوزیشن اس وقت 172 کی بجائے 180 کی سے پلس 200 کی تیاری کر رہی ہے۔ 172 تو ان کے بڑی دیر کے پورے ہو چکے ہیں، یہ ان کا کہنا تھا۔ دوسری جانب دیکھا جائے تو اینکر عمران خان جو کہ بہت بڑے حمایتی ہیں عمران خان صاحب کے، انہوں نے بھی جناب حکومتیں گرا کے نئی حکومتوں کا اعلان کر چکے ہیں۔ وہ مطلب پاکستان کے الغرض 98% صحافی جو ہیں حکومتیں گرا چکے ہیں اور نئی حکومتوں کا اعلان بھی کر چکے ہیں۔ اور سارا پنجاب میں کیا سیٹ اپ آئے گا، پنجاب میں وزارت اعلیٰ آئے گی قافلی کی، اس کے علاوہ جو ہے شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر ہوں گے اور زرداری صاحب پریزیڈنٹ ہوں گے، تو یہ سارے نقشے خاکے، اور بلاول بھٹو صاحب جو ہے وزیر خارجہ ہوں گے، یہ جوید چودھری صاحب اپنے کالم میں لکھ چکے ہیں۔ اس کے بعد یہ سارے جتنے بڑے بڑے جو صحافی ہیں وہ سارا کچھ بتا چکے ہیں، سارے نقشے بیان کر چکے ہیں، سارا سٹرکچر جو ہے کہ اگر کامیاب ہوتی ہے تو اس کے بعد کیا کیا کیسے سٹرکچر بنے گا۔ لیکن اس میں دیکھا جائے تو عمران خان اس وقت اس کی ون ون سچویشن ہے۔ اگر اس کے خلاف عدم اعتماد کامیاب ہو بھی جاتی ہے تو وہ اب یہاں سے نکلے گا، جا کے خوب وہ پورا سال اپنی کمپین کرے گا، الیکشن کمپین کرے گا، 2023 میں وہ جیت کے واپس آ جائے گا۔ اس کو تو حمایت ملے گی۔ اگر وہ ناکام ہوتا ہے تو لوگ تو کہیں گے جی اس کے خلاف سارا چور مافیا گٹھ چور ہو گیا تھا اور انہوں نے اس کو ہرایا اور وہ سارے اس کے خلاف ہو گئے، یہ اکیلا بندہ ایماندار تھا، اس کو تو حمایت کا ووٹ ملے گا، یہ سیاسی شہید بن جائے گا اگر یہ ناکام بھی ہوتا ہے تو۔ لیکن اس میں ناکامی کے چانسز بہت کم ہیں، ٹھیک ہے، اور کامیابی کے چانسز اس وقت 60% ہے، 40% 60% کہا جا سکتا ہے۔ لیکن خان صاحب اپنے پتے شو نہیں کر رہے۔ اس میں ایک بہت بڑی خبر جو آ رہی ہے اندر کی کہ وہ یہ ہے کہ چودھری نثار صاحب جو ہیں وہ پی ٹی اے کو جوائن کرنے جا رہے ہیں۔ اگر وہ پی ٹی اے کو جوائن کرتے ہیں اور ان کے ساتھ کوئی ایم این ایس ایم پی ایس بھی ہیں، پنجاب میں بھی ایم پی ایس پنجاب کے اگر ہوتی ہے عدم اعتماد تو اس میں بھی ان کو فائدہ ہوگا گورنمنٹ کو، اور ایم این ایس بھی ان کے ساتھ کچھ ہیں۔ اور دوسری جانب انہوں نے سپریم کورٹ میں جو لوگ ان کے باغی ارکان ہیں ان کے خلاف جو ہے درخواست دی ہوئی ہے، اس کا 24 تاریخ کو یعنی کہ آج اس کا فیصلہ ہو جائے گا، آج وہ اس کی پیشی ہوگی۔ تو اس کی کامیابی دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ باقی تمام اپڈیٹس ویلیو نیوز سے ہم آپ کو دیتے رہیں گے۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔ ویلیو نیوز کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجیے، ساتھ ہی ساتھ بیل کے آئیکن پر بھی کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری آنے والی تمام معلوماتی ویڈیو سے باخبر رہ سکیں۔